Hai guys, welcome back to my YouTube channel Levi Raja dan Virus. Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet, oh yeah. Just a touch of your love, just a touch of your love. So kali ini aku bakalan ngajarin ke kalian cara bikin CCP yang nge-shake gitu. So kalian tinggal buka aplikasi CuteCut. Oke, terus kalian pencet tanda tambah ini, tanda plus. Terus kalian pencet create. Terus kalian pencet square. So guys, yang tadi kan kepotong, jadi kalian tinggal pencet background color aja. Terus kalian terserah milih apa itu. Terus kalau udah berisik yang lewat bacot. Kalau udah kalian terserah pilih warna apa. Terus down. Terus kalian pencet tanda plus. Kalian udah cari fotonya belum? So kalau pakai foto Ajeng. Ini kita tutorial nge-shake gitu ya guys. Soalnya kemarin kan aku udah tutorial. Terus katanya pada kecepetan atuh. Ya udah, aku tutorial lagi. Itu aja. So kalian pencet ini. Terus pencet tanda plus kayak biasa, custom transition. Terus kalian kesiniin gitu. Oke. Terus kalian pencet ini yang elastic in. Terus kalian pullin. Kalau udah jadinya kayak gini. Kan kayak gini. Nah, terus foto yang ini kan pencet 2 kali. Kalian kesiniin dulu fotonya. Jadi kok ada ini. Terus kalian pencet custom transition. Terus kalian kesiniin fotonya. Ini notifnya berisik. Terus ini kalian pencet yang elastic out. Terus kalau udah jadinya begini guys. Nih. Gitu deh. Itu dia tutorial nge-shake dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So maaf banget kalau videonya pendek karena ya udahlah ya. Kan satu-satu ya guys. So makanya kalian like, comment, share, and subscribe. Bye bye.